भगवान रामंकर नामीरे जतिकी महात्मा नाही नामरे सेतिकी महात्मा अलंकार थोई साला पर छाया ब्लाउज थोई साला काउडे पानी करतुवा छाया ब्लाउज थोई गोटिए पद कहउचंती कृष्ण लेखिले दिन कृष्ण दास कहला कृष्ण नाम रे पाप खेय जेते कृष्ण नाम रे पाप खेय जेते करी अपारे पापे पाप जेते कृष्ण नाम रे पंडिते जेतिकी पाप क्षय हब जने पापी सेतिकी करि परिबो लेखिले चैतन्य चरित्रामृत रे आया कृष्णदास कविराज कहले एक बारे ये कृष्ण नामे যত পাপ হরে রে হৃদয় রস গতি নাহি কত পাপ করে রে আয়ে একবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে হৃদয় রস গতি নাহি কত পাপ করে জীবন গতি নাই তত পাপ করে একবারে কৃষ্ণ নামে একেবারে কৃষ্ণ নামে একবারে নামে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ যা गोटे थर कृष्ण नाम भजन कले जतिकी पाप सब चल जीव आगे आगे गोटे जीव केबे सेतिकी पाप करि परिबो ना 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 नहीं हां आपण कहबे ताले आमे थरे कृष्ण राखिबा मनुष्य मारदबा ना कृष्ण जे डाकु थबो से निजे बरो मारा खाइबो से काको मारिबो बस हां रा तेनु श्री कृष्ण लेखी से तुलारे तोले थोई देले कोंजी अलंकार जोठी हल्का होतला प्रभु हे गेला हल्का कोन हला तेनु मोर ज्ञानी मंडली पंडित मंडली आया तुलारु हेबारु बेसी से त्रिपुरा सुंदरी पत्रर नाम द्वापर जुगुरु रहिला तुलसी द्वापर जुगुरु कली जुग को जे तुलसी हां से वृंदावती ता स्वामी अछि ना आ ये चौरा रे मां माने केमती शंखा सिंदूर देई पूजुछ हां आज्ञा पाला रे सस्पेंस न रहिले पाला हबो ए ना ना वृंदावती रो तो स्वामी नाही ना मो मां माने तुमे चौरा रे तुलसी गछ पति वृंदावती तुलसी गछ न पताले वृंदावती मान्यता पाइबो ना 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 आ शंखा सिंदूर दे केमती पूजुछ पूजा करतो टोका जी हाटरू मिलला किनी आइले पिंधाई देले त्रिगुणसी तो बापा नाही तो बहु अछि विधवा तो पाखरे टंका अछि शंखा सिंदूर नै पिन्धै दब हेले फत्ता के दबाओ तुलसी रो स्वामी जलंधर मरिछि बस ये तुलसी शंखा सिंदूर केमते पिन्धि पहिलो आइए तुलसी रो स्वामी जुगे जुगे अछन आइए समय नाही स्वामी मरिछि स्त्री विधवा हैनी सत्य जुगे स्वामी मरि नै स्त्री विधवा विधवा मते पाला देखौछ गोपाल भाई त्रेतया जुगरे स्वामी मला स्त्री विधवा हेला नाही त्रेता जुगरे स्वामी मरि नै स्त्री विधवा विधवा द्वापर जुगरे स्वामी मला स्त्री विधवा हेला नाही द्वापर जुगरे स्वामी मरि नै हेले स्त्री विधवा कली जुगरे स्वामी मला स्त्री विधवा हेला नाही कली जुगरे स्वामी मरि नै स्त्री विधवा से होती मोर स्त्री केमिति कहले नईरे बालिया चहटिला नईरे बालिया चहटिला पिंधिल रांड कजोल सिंदूर पिंधिल रांड कजोल सिंदूर पिंधिल रांड कजोल सिंदूर पिंधिल रांड कजोल सिंदूर पुणी चाखिया दे उठिला पुणी चाखिया
ମଉସା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ମଉସା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦେବା କଥା। ଦୁର୍ବାର ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ରମଣ କଲା 1803 ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବଳି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। କାଲି ବୋଲୁଥିଲେ ସବୁ, ଏଇ ମାଟି କି ଜୁହାର କରେ ଘଣ୍ଟ, ବିଲାତ ପିସ୍ତଲ ନୋହି ସମତୁଲ, ସଲାମ କଲାଟା ନାଠି। ରଘୁ ଦିବାକର ଅରଜୁନ ବୀର। ହଁ ପୁଅ, ସେ କାଲି ବୋଲିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଦରକାର। ସବୁ ଜାଣିଛି ବାପା। ତୁମେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ। ସାର୍ ତ ଜଣେ ଲେଖକ। ଲେଖକ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୌରଚରଣ ସାମନ୍ତରାୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଏକା ବେଳକେ ତୁମେ ବୋଲିବ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ପଟ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ଯୋଶୀ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ? ପୁଅ କହିଲା ରଘୁ ଦିବାକର ଅରଜୁନ ବୀର। ରଘୁ ଦିବାକର ଅରଜୁନ ବୀର। ପ୍ରଭୁ ଦିବାକର ଅରଜୁନ ବୀର। ନ ଡରିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିକି, ଇଏ ନ ଡରିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟିକି, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ। ଲେଖକ ଖୁସି ହେବେନି? ଗୌରଚରଣ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ମାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ, ଇଏ ଗାୟକ ବୋଲିକିରି ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ। କହିଲା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ। ଜନମିଲେ ଯେଉ ସେହି ଆଉ ପରେ ଘଟ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କବି କି ତୁମେ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଥୋଇବ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ତେଜି ମନ୍ଦ ମନ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ନେଇକି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତା ସ୍ୱରକୁ ତୁମେ ସଂଯୋଜନା କରିବ। ବାବା ଆପଣ ପଳେଇବେ କି? ହଁ ହଁ, ଚାମର ଦେ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପୁଅ? ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ପାଲା ପ୍ରତି ଏ ଯୁବ ସୁଲଭତାର ତୁମର ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ଶୁଣୁ ପୁଅ, କଳି ଯୁଗରେ ତୁଳସୀ ର ମୁଁ କହୁଛି କୋଠା ରହିଗଲା। ମଉସା ଦୁର୍ବାର ବ୍ରିଟିଶ ଭୟରେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ସନ୍ଧାନ କଳାସ ପତ୍ର ଦାହ କରି ତା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି। 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଫେରିଲେନି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ବିଧବା ହେଲେ, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, କର୍ମ ହେଲା, ସୁଧିବାଦୀ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି ନିରୁଦ୍ଦେଶ କିଏ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଫେରିଲେନି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେଇଠି କହିଲେ ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା, ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା, ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ, ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ, ପୁଣି ଚାଖିଆ ନେଉଟିଲା। ଏଇ ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଧବା ହେଲେ କିଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପଟ ମହିଷୀ ମାନେ ବିଧବା ହେଲେ। ମଣିହରଣ ବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପାତାଳପୁରୀରେ ପୁଅ ଜାମ୍ବବ ସହିତ ଲଢିଲେ। ସେମନ୍ତକ ମଣିହରଣ ବେଳେ ପାତାଳ ବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିଲା ରକ୍ତ। ଅଷ୍ଟପଟ ମହିଷୀ ଜାଣିଲା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ। ଶୁଣ ମଉସା, ବିଧବା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ
ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳା କୃତେ ତାଙ୍କ ବାରି କୃତେ ତାଙ୍କ ବାରି ମଙ୍ଗଳା ହେଇନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସବୁ ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନଉଥିଲ ବହୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତୁମେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ତ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ ବିଲ ଫାଟିଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବିଲ ଓଦା ସେଥିରେ ମଡ଼ାନ୍ତି ଇଏ ବିଲ ତ ଫାଟିଛି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଟଙ୍କା ଦବ ନା ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବ ଏ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା ଫେରେଇ ଆଣ ଯା ଯା ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇ ଆଣ